Karena ternyata tipe anak Kak Dinto dalam Al-Quran berdempak aja itu. Setong anak setetipe tena ke orang sepona. Inna min azwajikum wa auladikum aduwal lakum. Tetimuso saya pertama. Senomor dua tetipe tena. Senomor telo kehidupan kesenangan kuning itunya bisa awas. Pas nomor 4 Kak Dinto si paling kita harapkan ben berusaha terus anak si menjadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anak saya tipe nyelep mata. Sehingga abdina ajunan epokon selalu nyari sabab lantaran si bisa abdina ajunan ngagungin anak saya saleh. Karena Gusti Allah apa yang kaidah umum. Kaidah umum Kak Dinto, mana bi Gusti Allah kesokan tak sesuai kalaban kaidah umum kesokan Gusti Allah. Biasana munring sepon fokus anan fokus podo mesti tak mesti punten idza taba aslul mar'i tabat furu'uhu manabi bang sepon fokus anan fokus podo mesti tak mesti punten manabi Gusti Allah kesokan yang lain terjadi sesuai kalaban kesokan Gusti Allah korang fokus katipun apa Nabi Nuh ternyata putra Kan'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma wasi'ahu ilmullah salatan daimatan bidawami mulkillah al-qail idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya mujibas sa'ilin amma ba'du. Samahatul ulama al-a'izza, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, Bapak Kepala Desa Lenteng Timur beserta segenap aparatur repon, para onjengan sing estuaki hadir, ajunan sahibil hajah wa sahibil manzil wa sahibil farah was surur, Bapak Zuhdi sekeluarga, rahimana wa rahimakumullah wa as'adana wa as'adakumullah sa'adatad darain. Juga tak kalib Jam'iyah Banjari Juk Korse tak kalib juga YouTuber senior TV channel
sareng kancaipun. Alhamdulillah abdina ajunan bisa alengki tempat Kak Dento memenuhi undangan epon Pak Zuhdi sekeluarga dalam rangka adu aki cucu epon beja epon si asmain bagus kelaban asmah Muhammad El Zain Ramadhani. Besar harapan malar muka anak si asmain kalaban asma bagus kasebut tetia anak si saleh. Abdina ajunan alengki tempat Kak Dento dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sempat. Muka-muka abdina ajunan paringna kesehatan sebarakah, lanjeng umur sebarakah. Bencukan malar muka abdina ajunan paringna husnul khatimah. Salawat cukan salam yang selalu tak ke atau raki daga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka kalaban barakana salawat abdina ajunan ia kuah sebagai umat epon Gusti Kanjeng Nabi sesai ben pagi hari kiamat layak mendapatkan syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi sehingga abdina ajunan tak namung along polong nang itunya bisaos tapi malar muka along polong sampai dek swarga epon Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para Rabu sesami para juga sami mulja. Abdina ajunan epakon sareng Gusti Allah kaangkuire nyari sabab. Abdina ajunan terus selamat maka abdina ajunan epakon nyari sabab sebisa abdina ajunan selamat. Abdina ajunan epakon sareng Gusti Allah kaangkui tero dek kasih bagus. Abdina ajunan tero andi anak si salihin ben salihat. Maka abdina ajunan juga epakon nyari sabab pengetero anak si salih ben salihah epakon nyareki sabab si bisa teka hajat sesuai kalaban karep. Karena Gusti Allah madhabu wa ja'alna likulli syai'in sababah. Ben sengko atatiaki segala sesuatu ria bersabab. Pala terjadi nikahnya mana akibat. Hukum kausalitas, hukum sebab akibat kaintu pacet ecipta sareng Gusti Allah. Contoh hukum sebab akibat Kak Dento. Mon beci tacapur ke jeding Kak Dento mate. Mate na Kak Dento akibat sabab sing angka telat. Saking tacapur tuliangka insyaallah tak mati. Tapi sabab mesti beda. Sabreng bila etono poton. Poton Kak Dento akibat. Tapi sabab mesti beda. Sabab sing angka telat. Orang bini ngandung. Kak Dento akibat. Sabab sing angka telat. Saking tacapur tuliangka insyaallah tak ngandung. Sering tacapur pakai toro aki bina kana. Iki napan pah mulangari belum semakin nikah. Bahkan dalam ayat selain Gusti Allah madhabu wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Gusti Allah maha nyepura. Ingki pacen. Tapi si bisa Gusti Allah maha nyepura Kak Dento. Abdina ajunan kutu agabai sabab. Sabab si terang kilim Al-Quran kayak itu usaha toro. Si pertama liman tabah. Abdina ajunan kutu atau beda Gusti Allah. Puru Gusti Allah nerima taubat abdina ajunan. Nyepura dek abdina ajunan. Senomor dua. Dasar dari abdina taubat Kak Dento kutu ada dasar iman. Liman tabah wa amanah. Iman Kak Dento kutu bukti yaki kelaban amal saleh. Wa amila salihan. Karena jek saking penting amal saleh Kak Dento
teraan sitrum kan, teraan lampu kan itu amal saleh. Sitrum sebedeneng lampu senyembah pagi terak kalian to iman. Maka iman kutu ibukti aki kalaban amal saleh. Maka sitrum seberi lampu kutu ibukti aki kalaban terak. Wa amila salihan. Abtina ajunan epakon asa kalangkong dek kepada manusia. Sampai Gusti Kanjeng Nabi madhabu malam yashkurin nas lam yashkurillah. Pasera orang seta asa kalangkong dek kepada manusia nah belum asyukur dek Gusti Allah. Mangkana Pak Zuhdi sekeluarga ngaturin ajunan dek tempat kak itu. Saya pertama dalam rangka asyukur dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, bentuk syukur Pak Zuhdi sekeluarga madengaki bunga kalaban ngunceng para ajunan sedaja adu aki kompoi epon si malar muku tetia kompoi sesaleh. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Pasir orang yang tak asa kalangkong dari kepada manusia belum asyukur dari Gusti Allah. Abtina ajunan juga epakon asa kalangkong dari guru. Wa inna btigha al-ilmi duna muallimin kamuqidi misbahin wa laysa lahu dihnun. Orang tero ilmu abtina ajunan tero selamat dunia akhirat beda ilmu nah. Maka ketika abtina ajunan ampun ngawle ilmu maka ilmu si beda yabe kan tu usaha syukur pasir lantaran ilmu kak dintu si bisa depak kabe lantarna guru maka abe aku tu asyukur dek ka guru asa kalangkong dek ka guru. Karena wa inna btigha al-ilmi duna muallimi orang setero ilmu tapi tak guru kadin to sami akati kamu qidi misbahin akati pada ben orang tero di alampu walaisa lahu dihnun geng tere sitrum ke to guru para bu abdi temu ngak kalampu kadin to ke muslih ngagungin perbandingan sakadin to. Sakadeng karena abe tak ngerti dek keterangan agama kun melihat permukaannya saja sakadeng abe pas gempang kak aku ngeritik cepon beda orang bini sepora kak ditapkin tormator sekecil beda orang cepon mahasiswi ngeritik dek hadis idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi bila orang laki ngajak bini nah kelencak kan lagi na ita ne ngecek ita kelencak kasi pasti kalau titi semangkin Muhammad El Zain ne kata boleh ngecek kelencak ne kah fa'abat kemudian si bini tak anda padahal tak ada alangan secara syar'i subung alangan haid subung alangan nifas subung alangan tak epangki alasnah kun mungkin eke bay alasan lesoh ben sama aja sampai selaki pegel la'anat hal malaikatu hatta tusbiha maka orang bini kadin tu laknat sarang malaikat sampai subuh mak kun reng bini melolo saya capok sasaran mak orang laki punten para bapak para ibu ya sami para juga saya si along kue kadin tu atau along kue tempat lain di luar misalnya pun sakadin Islam kadin tu memahami faktor psikologis nafsun orang laki sarang nafsun orang bini kali itu benian ya kan saya pasti anak saya mulang hari semangkin kan gara-gara nafsu nih kan syahwat maksudnya nafsu ke orang bini nafsun orang laki kali itu pada ben debun ke muslim itu esa rasa akiung huan akati lampu kak dento tak usah sono aki kecop kirse ngaki kabel bengkang odi lah pokok boleh saya bengkang kirse ngaki odi ini ke lampu pono boleh sampai ecop pagi kecop bujan odi je keng ani na lampu kak din tu bila tebu mate ecop pagi odi boleh tebu mate boleh apa artinya nafsu orang laki kak din tu instan dan kontan nanti mana bisa semangkin itu bila si laki ngecek ke si bini tak gelem padahal si keputo semakin tak bisa pun mati pun sampai sakadin to beda senior ke muslih Adnan kadin to nang Python Probolinggo kadin to apareng
doa. Mon orang tero andi anak ingat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kayak itu juga bisa amalaki sareng abdina ajunan. Enelekan apolong laki bini kak dito. Pas para inzal, para mutomani, caepon kerta kaki dalam ateh Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pakon kerta kaki sampun lestari kerta kaki bah ocol. Des santak cek pengantan anyar. Kak dento beni kebi aki kebibir kan lagi ento ayat suci tapi kerta kaki lum ateh. Kento selake. Sebini punten tak noro akertek pono boleh macam punten cukup isyarat de ke selake bila selake ampun acak tan acak bede tande itu maka sebini pas atande Rabbana kak Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kayak itu mah ocol. Nyaut pah masyarakat audiene bebeg itu. Hadirin gitu mah nyaut. Tak kecapuk ke. Temu mari. Apa artinya? Nafsu orang laki gitu pacet instan ben kontak. Pono boleh pakai jenis tambahin doa selain misalnya sebelum apolong ben sibini ngala udu kada. Pas kia salat hajat 2 rakaat kada, pagi mau sholat yasin kada, pagi mau waqiah, ki mau tabarok, iki burung pesan. Para rabu, sesami parcukeh cuken sami mulja. Tining nafsu orang bini pun tanta agati kadin to. Nafsu orang bini kadin itu dua ki mostre. Salah saki ongguan kadin to. Kan abdin apa nabi ini? Kati setrika kak dento senajan ya copaki seding pakun jelep kalisa seolah-olah tidak ada reaksi seolah-olah tapi antos 15 menit lagi bulle kalis lebur setrika kak dento maki ampun tebu pakun bulle apa artinya nafsu orang bini kak dento pelan tapi pasti. Teti orang bini kak adinto, semau di agak adinto, senganga anak itu melarat cer abid. Tapi kadunganga, lah, pausa aja mau selake. Kadungangan gitu, pelan tapi pasti. Para bu, dalam Al-Quran doa ben usaha, kak adinto seimbang. Dalam Al-Quran anak saleh kak dinto namung contoh aki kalaban bentuk doa. Rabbi habli minas salihin. Aduh kusteh kento doa Nabi Ibrahim kan. Aduh kusteh paringin abdi dalem anak sesaleh. Anak sesaleh kak dinto contoh aki ben dibuktikan sareng Gusti Allah pas paringin Nabi Ismail. Enalekan pakon sambeli sareng Gusti Allah dekat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ki musyawarah kada kalaban putran Nabi Ismail saya sebut dalam Al-Qur'an salih. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ento rembege ring sepo dekat anak saleh. Cong engko amimpe area Allah telo kalih. Area yakin kok wahyu dari Gusti Allah. Engko amimpe nyambeli beun elaksana aki apa nje. Tetenin gak dintu jawaban anak soleh mau bunga kering sepo mau seneng kering sepo mau jemper kering sepo ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sadirin ngiring balaksana aki pon apa seepakon dek keajunan insyaallah ajunan mangkiin abdin termasuk orang sesabar ngiring balaksana aki gitu jawaban anak soleh mau bunga kering sepo mau seneng kering sepo mecelep ke pangkelin orang sepuh. Tapi coba benih anak saleh, misalnya arempek ke anak salah, kan benian anak saleh dan anak salah. Cong engkok malemah amimpi nyembeli ben ari wahyu. Elaksana aki apa nje? Ah mak gula pak ambian tuaan. Kan seni ke jawabannya. Rabbi habli minas salihin. Guste paringin abdi telem anak sesaleh. Karena ternyata tipe anak kak dintu dalam Al-Quran berdempak aja itu. Setong anak setetipe tena ke orang sepona. Gusti Allah Subhanahu wa taala madebu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum.
Dadi musuh saya pertama. Senomor 2 dadi petena. Senomor 3 kehidupan kesenangan kuning itunya bisa awas. Pas nomor 4 kadin itu si paling kita harapkan ben berusaha terus anak si menjadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anak saya tipe nyelep mata. Sehingga abdina ajunan epokon selalu nyari sabab lantaran si bisa abdina ajunan ngagungin anak saya saleh. Karena Gusti Allah apa yang kaidah umum? Kaidah umum gak dinto? Manabi Gusti Allah kesokan tak sesuai kalaban kaidah umum kesokan Gusti Allah. Biasana mun ring sepon fokus anan fokus. Padha mesti tak mesti punten. Idza taba aslul mar'i tabat furu'uhu. Manabi bengesepon fokus anan fokus. Padha mesti tak mesti punten. Manabi Gusti Allah kesokan yang lain terjadi sesuai kelaban kesukaan Gusti Allah. Korang fokus katipun apa Nabi Nuh? Ternyata putra Kan'an. Paramu sami parjuke juken sami mulja. Kak dento epakon nyari sabab belantaran kak dento bukti aki ben contoh aki sareng Al-Qur'an pakon de ke Siti Maryam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Dadi enalekan Siti Maryam kak sareng malaikat Jibril isrop peleerna isrop semangken kek tabu semangken ngelahiraki semangken paringin asma Nabi Isa semangken Nabi Isa bisa benta semangken paringin kitab Injil semangken pas iangkat hati Nabi ben Rasul semangken. Kadin teh sebut dalam tafsir Jalalain sebut fi anin wahidin. Setong bekto. Satu saat. Sekelerapan. Tak masuk akal jangan pikir. Benih tak masuk akal punten. Tapi akal lah sih tak masuk. Karena kaintu ampun kebahasaanipun Gusti Allah. Lain karena Siti Maryam gitu ngalahirahina. Turun pakon ke Siti Maryam. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutaban janiyah. Wa huzzi ban ontu Maryam ilaiki dakabaan bijid'in nakhlati pungkelakan korma jeriyah. Ontu Maryam pungkelakan korma jeriyah. Itu pakon. Pakon usaha. Tusakit alaiki rutaban janiyah. Maka bekal aklutur dakabaan rutab. Korma-korma seger yang siap dipetik. Dari ayat Kak Dinto sepunten-puntena ulama mahamin telok. Saya pertama berarti Siti Maryam Kak Dinto Nabi. Karena paringin wahyu sareng Gusti Allah epakon usaha. Nabi benih Rasul. Kun wahyu dari Siti Maryam te epakon pada akidah ke umat punten. Saya nomor 2 dari ayat Kak Dinto doa li suhulatil wiladah. Doa kangkui gempang kelahiran. Di mana Nabi panjenengan ngakuin raji kayak tabu lahir telok kan tiba kon baca setong summas sabila yassarah. Nomor 2 wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Nomor 3 epakon maos lemak surat al-insyiqaq idzas samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Kak din teh epakon maos ketika din tu wa huzzi gitu juga bisa ke baitu a'li suhulatil wiladah. Pas nomor 3 pemahaman ulama dari ayat Kak din tu berarti pertolongan epon Gusti Allah ngantos berusaha. Sanajan pertolongan epon Gusti Allah tak kudu sesuai kalaban usaha. Buktena kadin to saya epakon aki sareng Gusti Allah dekat Siti Maryam epakon on bungkelakan korma. Padahal masten secara akal kan bungkaan kadi masaos sayon bu mesti koncoon. Kan tua sayon bu konco. Kadungdung sayon bu koncoon. Otiaki on bu bungkel lah. Maka sampai tahun datang tak gule punten. Bedemun polan sayon tu bungkel bah norok bentas atas keng benikan bungkaan genikah mulangare sebahnya babagi mulangare parabu sami parjuke juga sami mulja maka abdina ajunan kadhe pokon nyari sabab sampai andi anak saleh epakon nyari sabab
terus selamat dunia akhirat juga epokon nyari sabab. Terus selamat dunia akhirat empat je pon epokon usaha lakonin. Setong adua selamat. Senomor 2 lebet nang ejeurna selamat. Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Embian terus selamat tapi embian tak lebet nang ejeurna selamat, maka perahu tak bisa jalan mun nang elorong. Nomor 3 epakon cek lanyala dek si andi selamat, cek maksiat dek Gusti Allah. Pas terakhir dari 4 usaha kangku selamat senor 4 kain temun andi amat selamat ingat semangkin nggak dinto. Adua aki anak seasmain bagus kalaban asma Muhammad Elzen Ramadhani malar muka ti anak sesaleh sesuai kalaban harapan kita bersama. Maka malar muka abdina ajunan rabu dekat tempat kadin malam semangkin teti lantaran bensabab doa abdina ajunan keterima mungku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga abdina ajunan aduaki anak kompoi epon Pak Zuhdi ka adinto malar muka tetia anak sesaleh sesuai kalaban harapan kita bersama dalam suasana Idul Fitri juga abdina ingin menyampaikan minal aidin wal faizin wal makbulin malar muka abdina ajunan kembali ke fitrah setaja amal ibadah abdina ajunan keterima mungku Gusti Allah Subhanahu wa taala teriring mohon maaf lahir dan batin. Abdina epakon maos tawassul ka angkui almarhumin wal marhumat sebelum pas dilanjutkan kalaban salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam ngamrih barakah epon ben syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi. Tapi sebelum ka adin toh abdina pas terbersit berdebu bahwa orang mukmin nang etunya ka adin toh persis pada ben pejik dalam tabu nembu. Orang mukmin nang itunya bila bentain kubur tak kerjet takok jet. Polang kita ngalamin sekali. Persis ben pejik dalam tabu nembu takok si keluar. Tapi begitu keluar pejik kadin tu seneng nang itunya lebih lega tempeng dalam tabu maka pejik tak anda saya beli boleh de dalam tabu nembu persis akati orang mukmin bila ampun depak ke alam kubur pernah apa buktena sebung si abeli nikah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya wal mursalin wal ali wal ashabi wat tabi'in thumma ila arwahil a'immatil mujtahidin wal awliya asyuhada al ulama as salihin inna allaha yuqaddisu arwahahum fil jannah wa yu'li darajatihim fiha wa yu'idu alaina min barakatihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah thumma li abaina wa li ummahatina wa li mashayikhina wa li muallimina ولمن علمناه ولذوي الحقوق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن ظلمناه أو أسأنا إليه ومن أحاطت به شفقة قلوبنا ولأولادنا ولمن انتسب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم خصوصا إلى المولود محمد الزين رمضاني وخصوصا إلى أرواح من اجتمعنا بسببهم وتلونا القرآن لأجلهم والمرحومين والمرحومات من أصول Pak Zuhdi, Bu Fatimah, Pak Sumu, Siti Rosita, Pak Syihabuddin, Bu Saimah, Bu Jum sama Bu Bahral Sinap, Muhammad Saleh, Haji Kadi, Pak Abdurrahman wa usulihim wa furu'ihim wa farallahu lahumul Fatihah.